Selamat Sabat. Happy Sabbath. Yeah, good morning and a very happy Sabbath to you all. Selamat pagi dan selamat Sabat buat kita semua. It is really my pleasure, my honor to worship together with you today. Adalah satu sukacita dan kehormatan boleh berbakti bersama-sama saudara Sabat ini. And I want to thank my brother here for the opportunity and the pastor for allowing me to take today's service. Terima kasih buat pendeta Sibi, saya tidak usah disebut pendeta Sibi saja. Thank you for your kind words of welcome. Ya, terima kasih untuk ucapan selamat datang. Already I felt very much at home in this place. Saya merasa ada di rumah sementara saya ada di tempat ini. You know, the people from our side of the Pacific are very tall people. Ya, saudara tahu orang-orang di Pasifik itu tinggi ya. This is the first time that I preach with a translator that we are the same height. Ini pertama kali saya berkhotbah ditranslate oleh tingginya sama. So I feel very good this morning. Ya, saya merasakan sangat baik hari ini. But I pray that the Lord will bless us as we meditate upon His words. Ya, saya memuji Tuhan oleh karena kita boleh diberkati bersama-sama saat ini. I want to start off by just sharing with you a little bit of news from where I work. Ya, ini saya mau bagi sedikit di mana tempat saya bekerja. Di uni saya. We belong to the South Pacific Division. Kami bahagian dari divisi South Pacific Division. And so we have 4 union in our division. For union? Yeah. Ya, mereka mempunyai 4 uni di divisi mereka. One union is for Australia alone. Ya, yang satu adalah Australia. And one union is New Zealand. Ya, uni yang satu namanya Selandia Baru. And one union is Papua New Guinea. Dan Papua New Guinea adalah yang satu lagi. And all the small islands in the Pacific then belong to the Trans-Pacific Union. Nah, ini adalah pulau-pulau kecil yang ada di Pasifik menjadi satu uni yang disebut dengan Trans-Pacific Union Mission. There are 11 little countries that belong to Trans-Pacific Union. Ada 11 negara-negara kecil yang termasuk di dalam Trans-Pacific Union Mission. None of our country reach a population of 1 million. Tidak ada di tempat kami punya negara ini jumlah penduduknya sampai 1 juta. You add up all the countries, that 11 countries, we are about just over 2 million. Jadi seluruh negara ini 11 negara hanya 2 jutaan. So we can't be compared to the how many millions here in Indonesia. Saya tidak bisa bandingkan berapa juta penduduk di Indonesia dengan negara-negara yang ada di Pasifik sana. Our membership is 156,000. Ya, anggotanya 100.050 orang. Although we are just from small countries, but we love to serve the Lord. Walaupun kami negara kecil, kami begitu mencintai untuk membagikan pekabaran firman Tuhan. We follow in our strategy the I will go theme of the General Conference. Ya, kami mengikuti strategi yang kami ikuti dari General Conference. And we follow Acts chapter 1 verse 8. Ya, kita menyebutkan chapter 1 HP, where Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you are going to be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world." Ya, kami mengikuti strategi yang diajarkan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan mendapat kuasa bila mana Roh Kudus datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke penjuru dunia. So we set up a very simple strategy of I will go to the first one was that I will go to Jerusalem, which is I will go to my family. Jadi kami mengikuti program dengan sederhana, mengikuti Kisah 1 ayat 8, yaitu saya akan pergi kepada keluarga saya. Then 2023 we say I will go to my neighbors, Judea. Ya. Tahun 2023 kami membuat tema yaitu saya akan pergi kepada tetangga saya, itu Yudea. Last year we said Samaria, I will go to my workplaces. Dan saya tahun lalu I will go to my workplace, yaitu saya akan pergi ke tempat pekerjaan saya, Samaria. Then this year the last part of the verse say I will go to the end of the world. Dan tahun ini kita mengikuti yaitu saya akan pergi ke seluruh penjuru dunia. And part of our strategy of going to the end of the world, that is why we have our young people coming to Indonesia. Ya, itulah salah satu program daripada tahun ini, kami mengirim misioneri orang-orang muda
ke Indonesia. We believe that this is the end of the world. Kami percaya inilah akhir dari dunia ini. If we reach everybody in Indonesia, Jesus is gonna come back again. Bila mana kita menjangkau seluruh Indonesia, maka Yesus segera datang. So we would like to send some more missionaries this year to Indonesia. Kami rindu akan lebih banyak lagi misioneri akan dikirim di Indonesia ini. Because we want to see Jesus Christ come Karena back. kami ingin melihat Yesus segera datang. And I'm sure every one of you would like to see Jesus Dan Christ saya come back. percaya kita semua rindu untuk melihat Yesus segera datang. The thought that I want to share with us this morning comes from the book of Daniel. Ya, yang berikut saya ingin bagikan yaitu pelajaran hari ini dari buku Daniel. The book of Daniel, of course, is a very favorite book for all Christians. Buku Daniel adalah salah satu buku yang sangat favorit bagi orang-orang Kristen. The book of Daniel is a very positive book Buku ini adalah buku yang sangat positif. because the four main characters of the book of Daniel were faithful from the beginning to the end. Ya, karena ada 4 orang muda yang begitu setia dari buku pertama sampai terakhir. So many miracles happen in the book of Daniel. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi yang dicatat oleh kitab Daniel. Today we're not going to study the whole book of Daniel. Kita tidak akan belajar hari ini seluruh kitab Daniel. We will just look at chapter 1. Kita hanya mempelajari Daniel pasal 1. And before I will move on to Daniel chapter 1, let me say thank you to the music that we have enjoyed today. Sebelum saya lanjutkan belajar kitab Daniel pasal 1 ini, saya ingin berterima kasih kepada musik kolintang yang tadi dimainkan. We had beautiful music today. Kita mempunyai musik yang indah hari ini. The singings were beautiful. Penyanyinya begitu indah And menyanyikan. so is this traditional music. Ini musik tradisional yang begitu baik. I'm sure we're going to carry this instrument to heaven when we get there. Kita percaya musik ini kita akan bawa ke surga nanti. But let's go back to the book of Daniel chapter 1. Ya, kita akan lihat buku Daniel pasal 1. We'll start from verse 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. This is a very sad image to start a book with. Ini adalah satu gambaran yang buruk untuk memulai kitab Daniel ini. The enemies, which is a hidden country, Babylon, came over and they conquered the kingdom of God. Ya, kerajaan Babylon datang untuk menawan bangsa Israel. I don't know what would you think if ever another country will come and conquer your country. Ya, bagaimana kita bayangkan ada negara lain mengalahkan negara kita. We are not talking here about the sports team in our country. We're not talking about the sports team. What's the favorite sport here in Indonesia? Negara mana yang Football. football? Yeah. We are not talking here about your football team that lost in the game. Ya, kita tidak berbicara tentang permainan bola di mana kita kalah. In Fiji, Menang ya? Loss? Win, oh sorry. I heard loss, sorry. in Fiji, our favorite sport in Fiji is rugby. Ya, permainan yang disukai di Fiji adalah rugby. And especially rugby 7. 7? Rugby 7. Ya, rugby 7. Fiji is number 1 in the world in rugby 7. Oh, Fiji adalah nomor 1 di seluruh dunia untuk permainan rugby 7. And you know when there is a game and Fiji won, firecrackers coming out from everywhere. Saudara sudah tahu itu. Kalau menang pasti begitu ramai ya dari Fiji. But when Fiji lost, the country is just quiet, silent. Kalau Fiji kalah maka negara itu diam semua. So when we talk about this loss in Judah, the kingdom of Israel, this is not talking about the football team lost. This is the whole country lost. Ketika kita berbicara tentang kehancuran daripada Yehuda, ini bukan soal berbicara permainan, tetapi ini adalah kehancuran total daripada kerajaan Yehuda. And we are not talking here just about any country. We are talking here a nation that belong to God.
Ini kita bukan berbicara tentang negara yang biasa, tetapi ini adalah negara yang adalah milik daripada Tuhan. How come is it that the nation that belonged to God, a foreign hidden nation, came over and conquered them? Bagaimana satu negara yang dipimpin oleh Tuhan ditaklukkan oleh negara yang lain? The Bible gives us the answer in the book of Daniel chapter 9 and verse 7. Ya, di dalam Daniel pasal 9 ayat 7 Alkitab mencatat, to show that it simply says that the children of Israel did evil in the eyes of the Lord, and so the Lord allowed Babylonian to come and conquer. Alasan kenapa bangsa ini ditaklukkan oleh karena mereka berbuat kejahatan sehingga ditaklukkan oleh negara Babylon. When you read through the Old Testament, you will find that this is a normal things that happened to the children of Israel. Ini adalah hal yang biasa kalau kita baca di Alkitab apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. They turned their back on God, and so the Lord said, okay, you do it your own way, and another nation will come and conquer them. Ya, bila mana mereka cenderung untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan izinkan negara lain untuk mengalahkan mereka. This time here, Jehoiakim was the king of Judah. Ini kali adalah tentang Raja Yehuda. And the Bible tells us in the book of 2 Kings 23 verse 36 that Jehoiakim was an evil king. Ya, dicatat di dalam 2 Raja-Raja 23 36 bahwa Raja Yehuda itu adalah raja yang tidak benar. No wonder why the Lord allowed the Babylonians to come and to conquer, because the leader of the nation did evil, and so is the people of Judah. Jadi saudara-saudara, tidak heran kenapa Tuhan mengizinkan bangsa lain menaklukkan, karena mereka berbuat kejahatan. When you think of it, when the Lord started off the kingdom of Judah, or his own nation, the Lord promised them a lot of blessings. Saudara tahu sebenarnya ketika mereka menjadi satu kerajaan, Allah menjanjikan janji yang luar biasa, berkat-berkat kepada bangsa ini. Here are just some few examples of it. Ini adalah contoh di mana Allah menjanjikan kepada mereka. They were promised that if ever they will serve God and God only, they will be above all nations. Ketika mereka mau mengikuti kehendak Allah, mereka akan menaklukkan bangsa-bangsa. They will have success in their cities and so as in their farming. Mereka akan menjadi orang yang berhasil di kota maupun di pertanian. Their farm will produce 100-folds of fruits. Mereka punya pertanian akan menghasilkan banyak buah-buahan. Number 3, they are the blessings of children. They will be blessed with so many children. Mereka akan diberkati dengan anak-anak. Mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran begitu banyak anak-anak. Deuteronomy chapter 28 verse 13 sum up the blessings in this way. Kita akan melihat di dalam Ulangan 28 bagaimana berkat Tuhan yang akan diberikan. And the Lord will make you the head and not the tail. Ya, Tuhan akan menjadikan engkau sebagai kepala bukan ekor. You shall be above only and not be beneath. Engkau akan menjadi pemimpin bukan pengikut. If you heed the commandments of the Lord your God. Bila mana engkau mengikuti kehendak atau perintah Tuhan. So the Lord was very clear, if you will obey me, you will be number one, you will be on top of the whole world. Bila mana engkau mengikuti Tuhan, engkau akan menjadi nomor satu, bukan yang di bawah. But this time they did not obey the Lord. Tapi kali ini mereka tidak mengikuti Tuhan. And instead of them being the head, they become the tail. Segantinya mereka mengikuti Tuhan, mereka melawan Tuhan. And instead of them becoming on top of those other nations, now Babylon came on top of them. Gantinya mereka harusnya menjadi nomor satu, tetapi mereka justru ditaklukkan oleh negara Babylon. You know, friends, the Lord promised us that when we do obey Him, the Lord will make us to be on top. Saudara-saudara, Tuhan berjanji kalau kita mengikuti Dia, maka Dia akan memberkati kita. The Lord's blessing is so much, but Berkat Tuhan begitu banyak, tetapi kita harus obey Him. Menurut kepada Tuhan. And the Lord will make sure that we will shine, and no one will be able to put us down. Ya, bila mana kita yakin bahwa kita dipimpin, tidak akan ada yang melawan kita. So now
they no longer the head, they are the tail. The Babylonian came and took them into captivity. Ya, gantinya mereka diberkati, tapi akhirnya Babylon menaklukkan mereka. Verse 2, and the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Di dalam ayat 2 dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebahagian dari perkakasan di rumah Allah ke dalam tangannya, along with some of the articles from the temple of God. Ya, semuanya itu dibawanya ke tanah senior ke dalam rumah dewanya. This he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Semuanya itu dibawanya ke tanah senior ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. So you see that disobedience not just affect them. Jadi saudara lihat, ketidakpenurutan mereka ini bukan saja berakibat kepada mereka saja. They came and destroy their home and take people into captivity in Babylon. Mereka bukan saja mengalahkan negara mereka, tetapi mereka membawa orang-orang menjadi tawanan ke negara Babylon. But not only that, they went into the temple and they took out some of the articles and took it to Babylon. Dan mereka juga membawa perkakas-perkakas daripada Ka'bah itu untuk dibawa ke Babylon. The most sacred things in Jerusalem was the temple of God. Saudara tahu bahwa tempat yang paling suci di Yerusalem adalah Bait Allah. But because of their unfaithfulness, other nations came and make a mockery of the most sacred things in Jerusalem. Oleh karena ketidaksetiaan mereka, akhirnya negara lain mengambil alih daripada Ka'bah itu. So you see, my friends, when we obey the Lord will bless us. Saudara lihat bahwa ketika kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. When we are unfaithful to the Lord will help us to face the consequence of our unfaithfulness. Ya, ketika kita tidak mengikuti Tuhan, maka akan ada konsekuensi yang terjadi, Tuhan izinkan. But not only it affect us, but it also affect the image of God, affect the name of God in our community. Bukan saja efek kepada kita, tetapi ini efek kepada nama Tuhan. Because whether you like it or not, when we accept God, we take the name of the Lord everywhere we go. Ya saudara, apapun yang saudara lakukan, ingat sebagai umat Tuhan, kita membawa nama Tuhan di mana saja kita berada. And so the Babylonian came and they took these articles out of the temple. Saudara lihat bagaimana Babylon datang menyerang dan mengambil apa saja yang ada di Ka'bah Tuhan. Spirit of prophecy have this statement. It is the unfaithfulness of the professed followers of Christ that brings reproach upon the name and retards the progress of his cause. Ketika ketidaksetiaan terjadi kepada pengikut-pengikut Kristus, itu akan membawa penghinaan bagi nama Tuhan dan juga tujuan daripada maksudnya. The other statement, through you my name is continually dishonored and blasphemed among the heathen. Ya, melalui engkau namaku menjadi tidak dihormati dan dikutuk oleh orang-orang yang tidak beragama. If you had walked in my commandments, the world would have seen your good works and glorify me. Jika engkau berjalan sesuai dengan perintah-perintahku, maka dunia akan melihat kebaikan pekerjaanmu dan memuliakan aku, kata Tuhan. But you have given the world occasion to speak lightly of God and his truth. Engkau harus memberikan kepada dunia untuk hal yang baik dan berbicara dengan terang Tuhan dan kebenarannya. The point is very clear. When we are unfaithful to the Lord, not only it affects us, but give opportunities to others to say bad things about our God. Ya, saudara lihat, ketika kita tidak setia, bukan saja berdampak kepada diri kita, tapi juga berdampak kepada nama Tuhan. Continuing the story, then the king ordered Aphanas, chief of his court official, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Kita lanjutkan di ayat ketiga, dikatakan lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. And verse 4, just the first line, young men without any physical defect. Katakan, ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah. You see from the beginning of chapter 1, you will see that the main
topic that is discussed here is about worship. Saudara lihat bahwa di dalam Daniel 1 topik utama sudah diterangkan tentang masalah berbakti. They brought in the slave from Judah to Babylon to worship their God. Ya, mereka dibawa dari Yehuda ke Babylon. Ini adalah masalah tentang kebaktian kepada siapa Tuhannya. They brought in articles and put it in a temple to be used to worship their God. Ya, jadi saudara lihat mereka membawa peralatan suci agama Yehuda dibawa untuk kebaktian di tempat Babylon. And they brought in some young men from this group here to serve also in their temple. Ya, saudara lihat bahwa mereka juga membawa orang-orang muda untuk dibawa dari Yehuda ke Babylon ke Kaabahnya mereka. You remember in the book of Leviticus 21 verse 21. Saudara ingat Imamat pasal 21 ayatnya yang ke-21. When the Lord picked people who are going to work in his temple. Ya, ketika seorang memasuk ke Kaabahnya, This is the instruction. inilah perintah dan petunjuk. No descendants of Aaron the priest who has any defect to come near to present food offering to the Lord. Ya, kita buka Imamat 21 ayat yang ke-21. Di sana katakan setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya. Yeah. So the Babylonian brought the same things that they wanted young men who have no defect at all to serve in their temple. Saudara lihat bahwa Babylon waktu menawan mereka membawa orang-orang muda yang tidak bercacat. So among those young people were Daniel and his three friends. Di antara orang-orang muda yang diambil itu adalah Daniel yang berbeda. You remember I said at the very beginning, why was it that the Babylonian came and conquered Judah? It was because of their unfaithfulness to the Lord. Saudara masih ingat apa yang saya katakan, kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang Yehuda ditawan ke Babylon? Oleh karena ketidaksetiaan mereka. And here Daniel and his three friends were among those unfaithful people. Tetapi saudara, ada Daniel yang berbeda di antara orang-orang yang tidak setia. And you know very well later on in the story we found out that Daniel and his three friends were not unfaithful. Ya, saudara melihat di dalam cerita yang sudah dicatat di dalam kitab Daniel bahwa Daniel adalah orang-orang yang berbeda dari mereka yang tidak setia. The question that we ask, why did the Lord allow them to be part of these unfaithful people taken into Babylon? Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan izinkan Daniel di antara mereka yang tidak setia untuk ikut mendapat efek daripada ketidaksetiaan? Spirit of prophecy, Ellen G. White gives us the answer. Ya, Roh Nubuat Ellen G. White memberikan jawaban pertanyaan ini. Let me just summarize it for us. Saya sedikit menyingkatkan. Simply, Ellen G. White says that the Lord allowed these four young faithful people to go to Babylon so that he can have some witness in Babylon. Ya, saudara, Tuhan izinkan orang-orang muda yang setia ini ikut ditawan efek daripada ketidaksetiaan yang lain supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Amin. If only the unfaithful one will go to Babylon, no one will stand up to show that God is still the head. Kalau hanya orang-orang yang tidak setia yang diizinkan ditawan ke Babylon, maka tidak akan ada yang bersaksi untuk Tuhan. So the Lord allowed Daniel and his three friends to be taken as captive so that they can stand up and to show the blessings that God have. Jadi ketika Daniel diizinkan di antara mereka yang tidak setia untuk ditawan, supaya ada yang bisa berdiri untuk Tuhan dan menjadi saksi. It reminds us that wherever you are in this world, the Lord have put you there for his purpose. Ini mengingatkan kita, kemana saja kita pergi, maka Tuhan mau memakai saudara menjadi saksi buat dia. The Lord put you in your family so that you can be God representative in his family. Tuhan mengizinkan Anda di satu keluarga supaya Tuhan disaksikan dalam hidupmu. The Lord put you in your neighborhood so that you can represent God in your neighborhood. Tuhan menempatkan saudara di antara tetangga-tetangga supaya saudara menjadi saksi buat Tuhan. The Lord put you in your workplace so that you can represent him
at your workplace. Tuhan menempatkan saudara di tempat kerja di mana saudara bekerja supaya saudara menjadi saksi. So Daniel and his 3 friends were taken to represent the Lord in this hidden nation. Jadi Daniel dan kawan-kawannya ditempatkan di penawan untuk menjadi perwakilan Allah, menjadi saksi di antara mereka. Babylon wanted to change their name, Saudara, Babylon ingin merubah nama mereka, to change their identity. merubah identitas mereka. And you will notice that all the names they have added on them it's something to relate to their God. Ya, saudara, nama mereka sebenarnya diberikan ada hubungannya dengan Tuhan. And the king gave them privilege to eat from his table. Ya, Tuhan, raja yang mengambil mereka, membuat mereka menjadi dirubah identitasnya. And the king gave an order to his servant, train this young man for 3 years, Dan mereka diizinkan untuk bersekolah 3 tahun. so they can be able to serve me and our God in Babylon. Dan mereka akan diizinkan untuk setelah tamat untuk melayani dia dan negara Babylon. One of the instructions that were given to them is that let them come and eat from my table. Ya, jadi mereka harus makan dari makanan raja. But verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Ya, tapi Daniel berketetapan untuk tidak memakan anggur yang diminum oleh raja. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Tetapi Daniel bermohon kepada pemimpin untuk mengizinkan dia tidak meracuni makanan dengan cara mereka. The question is asked, why did Daniel refuse to eat from the king's table? Pertanyaannya, kenapa Daniel menolak untuk memakan makanan yang disiapkan oleh raja? It will be a privilege to eat at the king's table. Adalah satu kesempatan untuk bisa makan di meja raja. In the country that I come from, Tonga, we still have a king. Ya, saudara, negara di mana dia berasal yaitu Tonga, mereka punya raja. And to eat at the king's table is a privilege. Adalah satu kesempatan istimewa bila mana bisa makan semeja dengan raja. I have never had the privilege of eating at the king's table. Saya tidak pernah dapat kesempatan itu. And I don't think that I will ever have a privilege to do that. Ya, saya berharap sebenarnya saya bisa dapat makan semeja dengan raja. But Daniel refused to eat from the king's table when they were in there. Tetapi Daniel menolak kesempatan untuk makan di meja raja. Why was it that he refused to eat from the king's table? Kenapa dia menolak ini? Maybe there were some unclean food that were there. Mungkin ada saja makanan yang haram. But to me the deeper meaning is that the Babylonian food would often be offered to idols before being served. Ya, saudara mesti ingat bahwa makanan yang ditaruh di makanan Babylon, mereka lebih dahulu mempersembahkannya kepada dewa-dewa mereka. So eating from the king's table often viewed as participation in pagan worship. Jadi saudara, makan semeja dengan raja itu artinya terlibat dalam perbaktian kepada dewa atau agama paganisme. And Daniel was faithful to the Lord and he said, I am not going to participate in anything that shows that I'm worshiping your God. Ya, jadi Daniel tidak mau karena dia tidak mau terlibat dengan kebaktian yang bukan kepada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Because Daniel knows that there is great blessings when you are not bowing down to any other God. Karena Daniel percaya akan ada berkat yang besar jika dia tidak menyembah Allah yang lain kecuali Tuhannya. These are just some of the blessings. God will do great things for his people if they would come out from the world and be separate. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dan besar bagi umatnya jika mereka keluar dari dunia dan memisahkan diri. Another passage that talks about conformity to the worldly things, that it will take away the blessings that the Lord planned to give you. Jadi saudara-saudara kita jangan kompromis dengan dunia ini. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar. And so Daniel asked then servant, please allow us to eat just a simple meal. Jadi Daniel bermohon kepada pemimpin makanan raja untuk tolong berikan saya makanan yang sederhana. And you test your servant together with the others for 10 days. Dan dia meminta agar boleh dites selama 10 hari. And see which meal is better for us as Dan human. akan melihat apa yang hasilnya
lebih baik atau tidak. You see how confident Daniel was with the principle that God have given us in His Word. Saudara lihat bagaimana Daniel mempertahankan prinsip yang Alkitab sudah dia percayai. Daniel believed that if he will keep to the principle that the Bible have given us, they will look and act much better than the people of Babylon. Daniel begitu percaya bahwa ketika dia mengikuti prinsip-prinsip yang Alkitab berikan, maka dia akan kelihatan lebih baik dari yang lain. And let me jump to the last part of it. What was the result of it after the 10 days? Saudara, kita akan lihat di ayat yang terakhir sebagai hasil dari apa yang Daniel sudah setia. Verse 15, at the end of the 10 days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Daniel 1 ayat 15 dikatakan setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. What a beautiful things to know that when we do follow the word of God, we will look much better than those that are not following the word of the Lord. Begitu kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan kelihatan lebih baik daripada yang lain. That's at the end of the 10 days. Inilah akhir dari 10 hari. What about at the end of the 3 years that King Nebuchadnezzar gave them? Nah, sekarang apa yang akhir dari 3 tahun ketika mereka berada di Babylon untuk sekolah? Verse 18 tells us that at the end of the time, which is the 3 years, set by the king to bring them into his service. Dikatakan di dalam ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Nebukadnezar. Jump down to verse 20. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. You see the result of obeying and following the Lord's instructions. Saudara lihat, inilah hasil daripada menurut perintah Tuhan. Daniel and his 3 friends were on top of everybody else. Saudara lihat, Daniel dan teman-temannya yang setia ini, mereka menjadi orang yang paling top dari yang lain. Remember the blessings that we read at the very beginning. When we obey the Lord will make us the head and not the tail. Saudara ingat bagaimana Allah berjanji bahwa ketika kita menuruti perintah Tuhan, kita akan menjadi kepala bukan ekor. The beginning of the chapter, it looks like that Judah, the nation of God, is now the tail. Saudara lihat bahwa awal daripada Daniel pasal 1 bahwa bangsa ini dikalahkan pada waktu itu. But I praise the Lord that these 4 young men who follow the Lord's instruction showed that when you obey the Lord, you are the head. Tapi kita puji Tuhan oleh karena melalui 4 orang muda ini ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan mengubah segalanya. So friends, God is still in control of this world. Saudara-saudara, Tuhan masih di dalam pengendaliannya. I don't know what is it that you are going through right now. Saya tidak tahu apa yang saudara lalui dalam hidup But saudara. I want to assure you friends that when we are with the Lord, Tetapi saya mau menjamin saudara, selama kita bersama dengan Tuhan, the Lord will bless us abundantly. Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. The Lord meant it that His people will be on top of everybody. Dan Tuhan berjanji bahwa umatnya akan menjadi orang yang nomor 1. So that when people will see those, they will give glory and honor. Sehingga ketika orang melihat umat-umatnya, maka mereka akan memuliakan Tuhan. I pray that the Lord will bless us all today, that we will renew our commitment to the Lord. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dan kita akan membaharui janji kita kembali kepada Tuhan. That we will continue to be faithful to the Lord till the end, because God is still in control. Kiranya kita tetap setia sampai akhir karena Tuhan masih mengendalikan kehidupan ini. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara.